शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात आप सबका। दोस्तों ने तकरीबन तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने पेश कर दी, लेकिन क्योंकि जो हमारी ख़वातीन मेंबरान हैं वो यहाँ पहुँच नहीं सकती। आज जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात दोबारा हुई है वो ये है कि जो हमारे बाकी मानदा ख़वातीन मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है, उनको एक एक करके मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन आते रहे। किसी को कहा कि आप इधर आके हमसे मिलें, किसी को कहा कि आप उधर आके मिलें। जिस तरह हम यहाँ पर मैसूर होकर रह गए, इसी तरह हमारे ख़वातीन भी हैं वो यहीं पे इस वक्त किसी जगह पे मैसूर है। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि बलूचिस्तान की सियासत में अब ख़वातीन को सबसे कमज़ोर जो है वो नुक्ता समझा जा रहा है या उनको आला समझा जा रहा है, हालांकि ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम सबसे ज़्यादा है। जो भी क़ुव्वतें बशमूल जाम कमाल के या पुलिस या दीगर इदारे उसमें मुलव्वस हैं, हम उनको ख़बरदार करना चाहते हैं कि जाम कमाल जैसे एक शख्स की ईमा पर बलूचिस्तान को जिस गैर इखलाकी गैर रिवायती अक़दार की तरफ आप ले जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि नसीबुल्लाह साहब ने ख़ुद भी कहा, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ज़रूर बुलैदी साहब को एज ए सदर जो है उनकी तौसीक कर दी है, उनके पार्लिमानी लीडरशिप की भी तौसीक कर दी है, उनका केस भी खारिज हो गया है। अब तो जाम कमाल और उसके दीगर दोस्तों की अपनी नशस्तें भी ख़तरे में, तो वो अपनी वज़ारत आला कैसे बचाएंगे? ये मुनासिब नहीं है। जमहूरी तरीका था, जमहूरी तरीके से करते। उन्होंने बजट के वक़्त में इसी तरह की आमिर शाही और इसी तरह के जो है जाबराना तरीका इख्तियार किया, जेलों में तानों में हमें भेज दिया और ताने में भी पानी तक बंद कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद उस वक्त लोग ये समझ रहे होंगे कि हम बाहर से कोई खाने हमें आ जाते थे। तो इस वक्त दूसरी बात रही ये कि इस वक्त जो 25 तारीख को होने वाला है उसके हवाले से अददी एतबार से हमारी पूरी तरीके से हम अक्सरियत में हैं इस वक्त। और अभी एक एक करके जिस तरह एहसान शाह साहब जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ हमारे इत्यादी भी हैं, उनकी जो ज़ौजा है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेनेटर भी हैं, उन्होंने वहाँ पर 20 तारीख़ को खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत भी की। उनके दो बेटों को भी हिरासा करने की कोशिश की गई, उनको ख़ुद बुलाया गया और हमारे दीगर 4 अराकीन की तरह इस वक्त सैयद एहसान शाह साहब भी अब से बेजा में हैं। अगर अब से बेजा में रखने के बाद किसी के भी अगर बयान बदल जाते हैं, वफ़ादारियाँ तब्दील होती हैं, मेरे ख़्याल में ये जाम कमाल के अखलाकी फ़तह नहीं होगी, ये उनकी अखलाकी शिकस्त है। उनकी फ़तह तब होती कि अपने अखलाक से, अपने किरदार के हवाले से हमें मुतमईन करते और हम जाके उनकी हिमायत करते। किसी को कैद में रखना, किसी को ताकत के ज़ोर पर हिरासा करना, किसी के बच्चों को अगवा करना, किसी को जो है केसेस के बायस डराना, ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि आप साफ़ी हज़रात तमाम मामलात को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। जाम कमाल एक शख्स है जो एक ATM बना हुआ है। अब पता नहीं वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इस ATM से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। बलूचिस्तान के वसाइल का बेदरग इस्तेमाल, गुज़िश्ता 3 महीनों में 30 से 40 अरब रुपए के करीब जो है रिलीज़ हुए हैं, जहाँ पर एक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। एक्सियंस को, सेक्रेटरीज़ को, सबको मजबूर किया जा रहा है कि आप ये पैसे फ़ौरी तौर पर ख़र्च करें। जब ज़मीन पर पैसा ही नहीं तो ख़र्च कैसे करेंगे? काम हुआ ही नहीं है। तो लगता यही है कि जाम कमाल को कोई जो है वो ख़ुद अब पता नहीं कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और वो भी दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर बलूचिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। सिकंदर उमरानी साहब, हमारे मीर मोहम्मद ख़ान लैडी साहब, इनके 2 भाइयों को रात को जब इन्होंने उठाया, मैंने खुद IG बलूचिस्तान को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मेरी चीफ़ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, उन्होंने 11:30-12 बजे मुझे कहा कि मैं मालूम करता हूँ। उनके भाई को सुबह 12 बजे बुलाया गया, शाम 11-11:30 बजे तक ताने में, जो डेरा मुराद ताने में अब से बेजा में रखा गया। उसके बाद जब इनको पता था, हमने मजबूर होकर जब ट्वीट किया तो उन्होंने उन पर एक नोकिया जो 363 है जिसकी कीमत 3,500 रुपये भी नहीं बनती, उसके चोरी और 10,300 रुपये एक मैनेजर से चोरी करने का इल्ज़ाम उन पर आयद करके सिकंदर उमरानी साहब के जो बड़े भाई हैं, वो उस इलाके के सबसे बड़े मोतबर हैं, उनको उस केस में जो है इम्प्लिकेट कर दिया कि जी आप इस केस में जो है इसमें शामिल हैं। फिर जब मोहम्मद ख़ान लैडी साहब के भाई को इसी तरह बुलाया, अब से बेजा में रखा, फिर उसी केस में, क्योंकि और केस मिल नहीं सकता था, तो 2 MPs के भाई 10,300 रुपये मोबाइल चोरी के केस में जो है इस वक्त तानों में बैठे हुए हैं। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जाम कमाल आगे वाले 2 साल में बलूचिस्तान को चला सकेंगे। बेशक जो क़ुव्वतें इस वक्त ताकत के बलबूते पर उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, वो बलूचिस्तान के साथ खेल रहे हैं, वो यहाँ के 1 करोड़ 20 लाख अवाम की जो है ख्वाहिशात के साथ खेल रहे हैं, उसे सूबे के इदारों और इस्तेकाम के साथ खेल रहे हैं, वो CPEC जो उनका जूबर कहा जाता है या कहा जाता है वो उसके साथ खेल रहे हैं। एक शख्स अपनी इस तरह की जो मखबूतुल अवास टाइप का जो मिजाज रखता है वो बलूचिस्तान में इस्तेकाम नहीं ला सकता। लिहाजा जो क़ुव्वतें भी उसके पस पुश्त हैं उनको ये सोच लेना चाहिए कि बलूचिस्तान को मज़ीद
अदम इस्तेकाम, खाना जंगी, अफरा तफरी इलाकों में जो है अदम इस्तेकाम की बजाय फिलफौर उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि दस्तखत भी उसके ख़िलाफ़ हुए और 20 तारीख़ को 34 अरकान जो है खड़े होकर उन्होंने उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया। और अगर हमारे दूसरे मेंबरान रिहा कर दिए जाते हैं, इंशाअल्लाह हम 40 से 42 हमारी तादाद है। तीसरी बात यह है कि अभी तक हमारे अरकान असम्बली, जिनमें 3 हमारे ख़वातीन हैं और अब 2 हमारे मेंबरान असम्बली अकबर आस्कानी से, अगर वो उनकी वफ़ादारियाँ अभी तक तब्दील नहीं हुई, अगर उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील होती तो उनके वीडियो बयान सामने आ जाते। हमें ये पैगाम मिला है उनकी तरफ से कि हम पर दबाव है कि आप वीडियो पैगाम के ज़रिए जाम कमाल की हिमायत का ऐलान करें, लेकिन हमने कहा है कि हमारे गले काट दें, लेकिन हम जाम कमाल की हिमायत का ऐलान नहीं करेंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बहनों को, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन 2 भाइयों को जो अब से बेजा में रहने के बावजूद भी अभी तक जाम कमाल की हिमायत में उन्होंने बयान जारी नहीं किया है। सिर्फ़ उनके ट्विटर हैंडलर इस्तेमाल करके ये कहा गया है कि किसी को कहा गया कि मैं बीमार हूँ, किसी को कहा गया कि जी मैं खैरियत से हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं। तो ये जो ट्विटर 2 मैसेजेस आई हैं, इनमें भी कोई सदाकत नहीं। वो अभी तक इस ग्रुप के मेंबर हैं और उनकी रिहाई बाजियाबी के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता 25 तारीख़ के बाद इनको जितना अरसा से बेजा में रखा गया, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी अप्रोच करेंगे। वो हमारी बहनें हैं, हमारे कुलीग हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है, उस तहरीक के हीरो हैं। वो अदम एतमाद जाम कमाल के ख़िलाफ़ इस जंग में वो ख़वातीन और वो हमारे दोस्त जो हैं वो हीरो हैं, और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से कि इनकी बाजियाबी और बंदूक के ज़ोर पर इनकी वफादारी तब्दील करने वालों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। मैं 2 बातें करना जी वक्त आप तशरीफ़ लाए हैं, हमारी आज भी आपसे बातचीत हुई। असल आपसे आज बातचीत करेंगे मीर नसीबुल्लाह साहब, ज़हूर साहब, सना साहब और साथी। हमने तो आपके सामने वो बात रखी, वही हम दोहराएंगे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। अगर कोई शख्स कोई ज़्यादती करता है या इसमें होता रहा है ज़्यादती, लेकिन इतना ओपन आज तक कोई मेरे ख्याल 74 साल की हिस्ट्री में इतना खुल्लम खुल्ला ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को धौंस धमकी लालच देकर अपना हमनवा बनाना, सिर्फ़ एक कुर्सी से चिमट कर पूरे बलूचिस्तान को तबाह करना और फिर भी उसका साथ देना। जो भी साथ देता है वो भी इस जुल्म में शरीक है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे कोयटा है, चाहे जहाँ कहीं है। तो हमारी तो एक रिक्वेस्ट है, ख़वातीन को अगवा किया गया है। बार बार हम कहते हैं ख़वातीन की इज़्ज़त, ख़वातीन की इज़्ज़त, वो तो मलियामेट। अब जो बाकी ख़वातीन रह गई हैं उनको भी टेलीफोन कॉल्स, धमकियाँ, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है बलूचिस्तान की, जुल्म है इस हुक्मरानों की, मुक़्तदिर क़ुव्वतों की, जो अभी जो बाकी मानदा रह गई हैं ख़वातीन, उनको भी धौंस धमकी। ख़वातीन के साथ इतना जुल्म करना, ये न तो बलूचिस्तान की रिवायत है, ये इंसानियत से बाहर की वाली बातें हैं। तो अभी हमारे साथियों को जिन साथियों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, वो तो शायद अभी इस्लामाबाद में भी एहसान शाह की एहलिया सेनेटर साहिबा हैं, वो अपना रुदाद आपको सुनाएंगी। ज़बरदस्ती उनके साथ हुई है, बच्चे भी अगवा हैं, वो भी अगवा है। ये जुल्म, ये जबर कब तक ये चलेगा? अकबर आस्कानी भी अगवा है, 3 ख़वातीन अगवा हैं। मैं समझता हूँ कि 25 से पहले अगर ये नहीं पेश किए जाते तो हम फिर ये जो जितने लोग हैं, जाम अगर ये समझता है कि इतना ज़ोर ज़बरदस्ती से ये लोग तो आज तुमको बिठाएंगे, लेकिन कर तो फिर उधर बैठ के तुम दस्तखत करोगे, फिर ये लोग सारे तुम्हारे साथ तो नहीं होंगे, सारे बंदूक लेकर तो तुमका तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं देंगे, तुम फिर जाओगे किधर? तुम इस लिटन ज़रगून रोड पे अपने ऑफिस में बैठोगे कैसे? तुम असम्बली कैसे आओगे? ये तमाम चीज़ें नामुमकिनात में से हैं। तो मैंने तो सिर्फ मुख्तसर सा ये अर्ज़ करता हूँ, ज़हूर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो तफसील से आपको बताएं और बाकी साथी। शुक्रिया साफ़ी हज़रात, जिस तरह मलिक सिकंदर साहब ने सारी बातें कर ली। बलूचिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पे जमहूरी रवायात
अक़दार को पामाल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ इस सूबे में जो है उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में एक जगहसाई हो रही है। जाम कमाल पे न सिर्फ असम्बली के मेंबरान ने अदम एतमाद का इजहार किया है, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों का भी एतमाद खो चुके हैं। और वो आपने देख चुके हैं कि लोग इस आदमी के रवैये की वजह से, इस आदमी के जो है हुक्मरानी के तर्ज तरीके के वजह से इससे जो है नाला हैं। और उसी प्रेशर में आके लोगों की जो है ख्वाहिशात के मुताबिक उनके नुमाइंदों ने एक आइनी और जमहूरी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। लेकिन ये बंदा ख़ुद वहाँ जाके ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 2 आदमी भी हों, 2 मेंबरान हों, लेकिन फिर भी मैं मुकाबला करूँगा, जो एक मानीखेज़ बात है। आया वो पुलिस के ज़रिए जो है हुक्मरानी करेगा या जो है और हुकूमती अदारों के ज़रिए जो है इसने तय किया हुआ है कि मैं नाजायज़ तौर पे जो है हुक्मरानी करता रहूँगा। अब उसका जो है वो चीज़ें, उसके अज़ाइम ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। हमारे मेंबरान पे जो हैं उन पर भी जो प्रेशर डाला जा रहा है, उनको तरह तरह से धमकियाँ दी जा रही हैं। ना सिर्फ मेंबरान बल्कि उनके अहल खाना को भी परेशान किया जा रहा है। कल हमारे सिकंदर उमरानी साहब और आज लहड़ी साहब के भाइयों को थानों में बुलाया गया है और उन पर झूठी FIR दर्ज की गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इलाके के जो हैं नुमाइंदे हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, ज़मींदार हैं, और उन पे जो है 10,000 की मोबाइल चोरी के जो सहूलतकारी का जो है केस दर्ज किया गया है, ताकि उनको जो है बदनाम किया जा सके, उनको जो है जलील किया जा सके। हम IG बलूचिस्तान को बड़ा अच्छा और प्रोफेशनल आदमी समझते हैं कि वो जहाँ पे भी रहे हैं उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है। लेकिन जो हरकत नसीराबाद डिवीज़न में हुई है उसके बाद तो हम तो ख़ुद हैरान है कि इस IG की मौजूदगी में पुलिस ने ये हरकत कैसे की है। देखें, सूबे में हुक्मरानी इस तरह नहीं हो सकती, अवाम पे जो है आप काबिज़ नहीं हो सकते। इस तरह की हरकतों से जो हैं आप हमारे अज़ाइम को जो है वो नहीं तोड़ सकते। हम जो है अपनी जगह पे खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम जाएंगे असेंबली में, वहीं से आपको जमहूरी अंदाज से रुखसत करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम आपको जो है वह ख़बरदार करना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं और MPs के फैमिलीज़ को जो है हरासा करने से बाज आ जाएं। अगर आप बाज नहीं आए तो फिर सारा बलूचिस्तान जाम होगा, फिर हर जगह जो है आपके ख़िलाफ़ लोग निकल आएंगे। ये इस तरह के मामूली लोग नहीं हैं, ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके साथ जो आप तज़ीक आमेज़ रवैया आपने अख्तियार किया हुआ है वो जो है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और हाँ, अलबत्ता हमने बहुत सी चीज़ें अभी तक पोशीदा रखी हुई हैं, उसकी भी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। लेकिन जिस तरह आपने तहकीकाती अदारों को जो एक्टिव किया हुआ है कि लोगों के पास जाएं, उनको हरासा करें, कि उन पे जो है झूठे मुकदमात बनाएं, हम उनको बताना चाहते हैं कि फ़िशरीज़ में जो करप्शन हुई है, जिनको आपने गिरफ़्तारियाँ की हैं, उन पे पहले अमल दरामद कराएँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो गिरफ़्तारियाँ आप लोगों ने की हैं, जो साबित हुई हैं, उन पे जो है आप उनको आगे बढ़ाएं। क्या उनके ट्रेसेस जो हैं अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ जाते हैं या नाराज़ अरकान की तरफ जाते हैं? उनके जहाँ पे ट्रेसेस, निशानात जहाँ पे जाते हैं, जाएं, कार्रवाई करें। इस कौम ने जो आपको यहाँ बिठाया हुआ है, जिनकी आप जो हैं टैक्स पेयर के पैसों से आपको तनख्वाहें मिल रही हैं कि आप जो है अपना जो आइनी और कानूनी जो आपके फ़राइज़ हैं वही अंजाम दें, ना कि सियासी मामलात में आप मुदाखलत करें और आलाकार बन जाएं। तो इससे जो है हम आपको ख़बरदार करते हैं और ना ही हम दबने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं और ना ही हम जो है डरने वाले हैं और ना ही हम बिकने वाले हैं। हम आपके इन हथकड़ों से जो है बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अगर आपने ये चीज़ें बंद नहीं की, हम आपके साथ जो है आपके ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। जो आज हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे एक और रुकन के साथ जो एक हरकत हुई है उसको भी अब से बेजा में रखा हुआ है सैयद एहसान शाह साहब को। वो एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। तो ये हरकतों से बाज आ जाओ और जो है होश के नाखुन लो, अदरवाइज़ बलूचिस्तान के ये नुमाइंदे, बलूचिस्तान के अवाम आपके ख़िलाफ़ खड़ी होगी और आपको बलूचिस्तान में जगह नहीं मिलेगी यहाँ बैठने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हैं, हमारा अज़्म बुलंद है, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम मजबूत हैं
اور 25 تاریخ کو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے ناجائز طریقے پہ بلوچستان پہ حکمرانی کرو گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صافی حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رات ہو دن ہو آپ لوگ ہمیشہ حاضر ہوتے ہو. سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جام صاحب نے جو ہمارے خواتینوں کے ساتھ جو حرکت کیا بلوچستان کی تاریخ میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتا، کیونکہ ہم بلوچ ہیں. ہم نے روایت دیکھے ہیں. اگر جام میں بلوچ ہے تو وہ پتہ نہیں اس طرح کی حرکت کر کے ہم انسان حیران ہوتا ہے. ہمارے بلوچستان کی روایت نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں جنگ ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہا ہے، کوئی خاتون گیا اس نے اپنی چادر اٹھایا، فائرنگ بھی بند ہو جاتا ہے. یہ میرے سامنے ہوا ہے، ہم نے دیکھا. ابھی تو جام صاحب آپ کا تو اپنا بھی سیٹ خطرے میں، کیونکہ ہائی کورٹ نے ظہور بلیدی صاحب کا آپ لوگوں نے دیکھا ہے فیصلہ بھی اسی کے حق میں دیا. ابھی تو نہ آپ کے پارٹی کے ہو اور آپ کا اپنا سیٹ بھی جائے گا، کیونکہ پارٹی صدر تو ظہور بلیدی صاحب ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے روایت کو دیکھو جام صاحب، اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر انسان میں تھوڑی سی حیا ہوتی تو وہ کم از کم استعفیٰ دیتا. نواب ثناء اللہ نے استعفیٰ دیا، سردار اختر مینگل نے دیا. وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس 2 ممبر ہیں بھی میں استعفیٰ نہیں دوں گا. پتہ نہیں اس کے ذہن میں یہ ہے کہاں سے ممبر لائے گا، اس طرح کہے گا. جیسے رات کو شاہ صاحب کو انہوں نے شاہ صاحب کو اٹھایا، اسی طرح ان کا ارادہ ہے. لیکن یہ نہ سوچیں کہ جتنا بھی ہوگا ہم کسی صورت میں جام کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جام کے ذہن سے نکل جائے کہ آپ کو جانا ہے. انشاءاللہ 25 تاریخ کو آپ نے ہر حال میں جانا ہے. ہمارے پاس اس ٹائم بھی ہمارے سارے نمبر برابر ہیں، ہمارے ممبران سارے حاضر ہیں. جام صاحب آپ کو جانا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ عزت سے ریزائن دے دیں اور اپنے گھر چلے جائیں. اگر نہیں ہے تو 25 تاریخ دور نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سب صحافی حضرات بھی ہوں گے، آپ لوگ کے سامنے ہوگا کہ جام صاحب کیسے بے عزت ہو کے جائے گا. بہت شکریہ آپ کا صحافی حضرات. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن قبل تحریک اعتماد اسمبلی میں پیش ہوئی ہے، جس میں تقریباً 33 ارکان نے کھڑے ہو کے اس کی حمایت کی ہے. ایک راجہ رشید لیٹ آئے، 34 ارکان ہو گئے ہیں. اب عدم اعتماد تو ہو چکا. اخلاقاً جام صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے تھا کہ 33 ارکان نے کھڑے ہو کے عدم اعتماد کی حمایت کر دی. اب اس کے بعد سیٹ پہ برا جمع رہنا، اس کے بعد مزید حکومت کو چلانا، یہ ذہن سے بالاتر ہے. یہ جو دوستوں نے یہاں پہ ظہور بلیدی صاحب نے اور نصیب اللہ مری صاحب نے، ثناء جان نے جو باتیں کی کہ لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو دبانا، پریشرائز کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 33 ارکان کے حمایت کے باوجود آپ برا جمع ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 2 بندے بھی میرے ساتھ ہو تو میں اس ہاؤس سے چلا جاؤں گا. تو یہ رہنے کا جو مقصد ہے، وہ جو عزائم میں وہ نظر آ رہے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو بلکہ ایم پی ایس کو اٹھا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے جو ایم پی ایس یہاں اس گھر پہ موجود ہیں، اگر وہ یہاں پہ آپ کو اپروچیبل نہیں ہے، ریچیبل نہیں ہے، آپ ان کے بھائیوں کو اٹھا رہے ہیں، ان پہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایم پی ایس کو دبا رہے ہیں اور اپنی حکومت بچانے کے لیے. تاریخ 70 سال میں کبھی یہ نہیں ہوا بالخصوص بلوچستان میں کسی خواتین کو اٹھایا جائے اور اس کو پریشرائز کیا جائے تاکہ وہ اپنا ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ چینج کرے. یہ کبھی نہیں ہوا. یعنی یہ خواتین ہماری مسنگز ہیں. اور آج صبح تو ہماری جمعیت علماء اسلام کی خواتین کو باقاعدہ فون آیا کہ جی آپ فلانی جگہ پہ آج آپ سے کام ہے، اور یہ پھر دھمکیاں پر جب وہ نہیں وہاں پہ گئی پھر دوبارہ فون موصول ہوئے، پھر دھمکیاں دی گئی ہے. تو میں آپ کے توسط سے ایک جام صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند کریں. ہماری تعداد پوری ہے، آپ کو جانا ہوگا، ہر حال میں جانا ہوگا. اب بلوچستان کے عوام نے اور بلوچستان کے جو نمائندگوں نے انہیں فیصلہ کر لیا، تمام سیاسی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو جانا ہوگا. بجائے یہ کہ مزید اس بلوچستان کے حالات خراب ہو، مزید یہ کہ گہما گہمی ہو، مزید یہ کہ حالات خرابی کی طرف جائیں، بہتر یہ کہ آپ مستعفی ہو جائیں. اور اگر مستعفی نہیں ہوتے ہیں تو کم از کم یہ دھمکی، یہ لالچ اور یہ پریشر پولیس کو استعمال کرنا اور اپنے جو ان کے ماتحت ادارے ہیں ان کو استعمال کرنا، ممبران کو دبانا، یہ سلسلہ بند کیا جائے. اگر اس طرح رہے گا تو اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر کل جام صاحب کل صبح پھر اپنے سی ایم ہاؤس سے باہر نہ نکلے. تو لہٰذا مقابلہ کریں، 25 تاریخ کو کریں. 25 تاریخ کل نہیں، پرسوں 2 دن رہ گئے، منڈے کو ہم موجود ہوں گے، وہاں پائیں مقابلہ کریں. ہماری تعداد پورا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہماری ہوگی انشاءاللہ، اور ان کو گھر جانا پڑے گا. صاحب یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اور وزیر دفاع کوئٹہ پہنچے
کیا آپ لوگوں سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اب بھی؟ دیکھیں ہمارا اسٹانس تو کلیئر ہے، ہم نے نمبر گیم پوری کر لی ہے، باقاعدہ 33 آدمیوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو پیش کیا ہے، چیئرمین صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے ساتھ فی الحال تو کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، جب رابطہ کریں گے تو اس وقت ان کو جو ہے ہم اس کا جواب دیں گے۔ ظہور صاحب آپ کہتے ہیں کہ جام صاحب جو ہیں اب وہ پارٹی کے صدر نہیں ہیں، جبکہ آج پھر بھی ان کی جانب سے آپ کو ایک شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں پارٹی میں انہیں اکسانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں جام صاحب نے خود ہی پارٹی سے ریزائن کیا، 2-3 ٹویٹس بھی دیے، اس کے علاوہ میڈیا ٹاکس بھی کی، بارہا وہ کہہ چکے کہ وہ پارٹی کے صدر نہیں ہیں۔ اس کے بعد مشاورتی کمیٹی بیٹھی، چونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ نومبر کو سے کانسٹیٹیوشن سیشن ہونا تھا تو انہوں نے مجھے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا، پھر تقریباً کوئی 23 میں سے 12 ارکان نے لکھ کے دیا کہ میں بلوچستان عوامی پارٹی کا صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں، جام نہیں ہے۔ اس کے بعد آج وہ عدالت گئے ہیں، اس کو چیلنج کیا ہے، عدالت نے اس کی جو ہے ان کی جو پٹیشن ہے اس کو خارج کر دی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے انڈورس کر دیا ہے کہ میں بلوچستان عوامی پارٹی کا جو ہے پارلیمانی لیڈر ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی چٹھی اگر لکھ دے کسی کو، ایسی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ صاحب حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی رکن کو حفظ بیجا میں نہیں رکھا، مگر وہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر اراکین کو زبردستی حفظ بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اراکین آپ کے سامنے ہی بیٹھے وہ اپنی تنخواہ حلال کرے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ حکومتی ترجمان نہیں ہے، وہ سی ایم کا ترجمان ہے، جس کی جو ہے اس کی تنخواہ ملتی ہے، نمبر 1 اس کو جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی جو نمائندگی ہے یا جو ترجمانی ہے وہ ہم نے سردار عبدالرحمن کیتران کو مقرر کیا ہے، وہ مہربانی کریں بلوچستان عوامی پارٹی کی جو ہے وہ ترجمانی نہ کریں۔ جہاں تک ایم پی ایس کی بات ہے تو یہ آپ کے ایم پی ایس 3-4 آپ کے سامنے ہیں، باقی بیٹھے ہوئے ہیں، جائیں ان سے پوچھ لیں، سارے ایم پی ایس دراصل آپ جا کے پوچھیں۔ ہم ان کی جو ہے شر سے جو ہے یہاں پہ محصور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے 4-5 لوگ جو ہیں وہ اب سے بیجا میں رکھے ہیں، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، باقی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی سلوک نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 25 تاریخ تک 25 تاریخ تک یہاں رہیں گے، اور جب ووٹ ڈال کے پھر ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ جب انشاءاللہ جام صاحب جائے گا پھر ہم ادھر سے نکلیں گے۔ 25 کے بعد دروازے تو کھل جائیں گے، چائے پینے جائے کریں گے۔ پارٹی کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ان کے خلاف؟ دیکھو میں نے سب کو نوٹس ایشو کر دیے ہیں، تمام ممبران کو میں نے کہا ہے کہ جام کمال چونکہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی پارلیمانی جو ہے گروپ کا فیصلہ ہے جس کا لیڈر میں ہوں، وہ جو ہیں جام کے خلاف جو ہے ووٹ دیں، عدم اعتماد کو جو ہے کامیاب کریں، اور جنہوں نے نہیں دیا تو ان کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ ابھی بھی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جام ایک فرد واحد ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکر، بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر سارے ہمارے ساتھ ہیں، اور 25 تاریخ کو وہ جو ہیں ہمارے ہی ساتھ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنائیں گے۔ ظہور صاحب آپ کی جو ایک 12 ارکان نے ایک آپ کو پارلیمانی لیڈر نامزد کرنے کے لیے جو اپلیکیشن اسپیکر کو جمع کر رہی، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر ان ارکان کے بھی سگنیچرز ہیں جو مسنگز ہیں اور آپ لوگوں نے جعلی سائن کیے۔ یہ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ تھے جب ہم گئے، یہ کاغذ جو ہے ہم نے پہلے سب نے دستخط کر کے جو ہے ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کریں گے اس کے بعد جا کے اسپیکر کو دیں گے۔ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ جام کمال ہمارے بندوں کو اب سے بیجا میں رکھے گا، اور اگر کسی کو شک ہے تو ان کے فورنزک جو ہے ٹیسٹ کرا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ موبائل لوکیشن نکالے، ڈیٹا نکالے، سب نکالے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے جو دوسرے لوگ بھی ناراض ہیں ان کو بھی، جو جام صاحب کی سائڈ ہے؟ دیکھیں میں نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں، میں ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہوں، ان کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ ایک فرد کے پیچھے نہ جائیں، اپنی پارٹی کے ساتھ آ جائیں۔ اگر وہ پارٹی کے ساتھ آ گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آئے تو پھر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ آپ کے خلاف بھی شوکاز نوٹس جاری کیا؟ وہ تو غیر قانونی ہے، جب صدر کوئی اور ہے پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بتا دیجیے۔ ہائی کورٹ نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ہے اس کو ڈسمس کیا ہے، جو ہمارے اراکین ہیں ان کے فیملی ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو وہ آئیں گے، ان سے مشاورت کریں گے اور پھر جا کے ہم جو ہے دوبارہ ہائی کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ ان کو حب سے بیجا میں رکھے اور ہم خاموش رہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔